125 amendment bill pass khainan sanmungno tui phasara hasine juda juda thayo GMP bodoni bukhak khorang tisalaimani tamon honba 125 bill pass ongka hanke tiprasana boy kahamno ongano o bill pass khainani bagoi kaini sanmungno tui hasine kaisara dokchi ba thayo khorang tisalaika aboni bisunga kaitam thayo khorang tisana thanga naimu thanangba kebang jaka haini bagoi tini koktuma thumeng kutumung khai khadung phunuka GMP ni bukhak tui Boroni koksisamo hapango tongnai bodorokni bagoi kerong juda hapango tongya bodorokni bagoi kerong juda tamoni hunba hapango tongnai bodorok simise pandar khlaimano hapango tongya bodorok pandar khlaina thaka hanke police rok kasijago abono karebo tini koktuma thumnai kutumungo tebo saka GMP ni kasko Jitendra Chaudhary bosaka tabu BJP IPT kataja hapang phayani sikang lokorokno vision dokumani bisingtui kogrimani tonga hapango phaike kogrimarokno supungnani phia hapango phaimani Talchiburi hai kaithanga tau phano kogrimano supung jageko abono kareba haponi bukhaktui baksa bedak rogo sebak trangjak phano jesek trangnani tonga asuk trangjaya edisi amchaina hamkrai te haste hapona hamkrai khainani boga GMP ni bukhati khorang tisajaka তিনি চং গণমুক্তি পরিষদ ni ongoi chini hasteni je সরকার বিজেপি সরকার বিনিথানীয় চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি লোকরমনি এবং আবনি বিসিং বচং যারা এডিসি আমসনি বরগরক চিনি যে বিসি কলকম রগই যে চিনি ডিমান্ড তংমানি যে এডিসি আবনি তাবক যে ক্ষমতা পাওয়ার আবো ই ত্রিপুরা হাস্তেনি তাই এডিসি আমসয়নি লুকরংনি যে ইমাং এসপিরেশন আবনো যে কুবুই খাই সামং তাংনি বাগৈ আবো যে এনাফ ইয়া যথেষ্ট ইয়া আবনি বাগৈ 5 হইতে যে আইননি বুখাক্তই ই TTADC এবং নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়ননি তাইব যে কাইসিকু আসাম মেঘালয়া মিজোরাম যে এডিসি তংনাই আবনো এমেন্ডমেন্ট খাইই 6 শিডিউল ন আব খাইনানি जों চবা খাইমানি থাংনাই বামফ্রন্ট সরকার যে বারবার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টনি থানিয় চাইতগৈ যে বরক যে কাইসা বিল তুবুনানি বাগৈ বাধ্যংখা O Billni Bumungka, the Constitution 125th Amendment Bill 2019. O Billo Edisini Yago 42 42টা ডিপার্টমেন্ট এফান্নানি বাগৈ প্রপোজ খাইজাক্কা ও বিল পাস সংখ্যায় আবো আইনং নাই ও আইনং খাই তিনি যে এই যে ত্রিপুরা মথাসং এডিসি দখল খাইই সাধারণ ভিলেজ কমিটি অফিসও হামননি বাগৈ তাবক বিজেপি নি গুন্ডারক বাই ওয়ালাই সলাই মাও থৈ হরং মানে কলাইলাই আবংনান নাঙ্গিয়া 42 ডিপার্টমেন্ট থাংখাং খাইন এডিসি আমসয়নি বেবাক ব্লক PWD, Power, PAC, बेभाग अब ऑटोमेटिक खुमलुंगनि कंट्रोल सकपाय नाय किंतु बीजेपी थांनाय चंगमारियो बरक शाखा ये जनजातिनि बागै जों जो कुछ करना है सब करेंगे IPFT इमां फुनुखा जे जुलाइयो लाहार कासफ्रुओ 11 जुलाइयो बरमुड़ा और बरक साकलाइखा टिप्रालेन अर्धेक मानखा चीनी जनरल सेक्रेटारी बरमगानां मेवार कुमार जमातिया दिल्लीओ थांगै आफ्रुनि जे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बाई अलरेडी मेमोरेंडम बाय एग्रीमेंट अर्धेक साइन खाइका आबुनि परे जखन चंगमारी फाइका 2018
Prime Minister Narendra Modi no damsa asugriwi bokita ongkha je chini government sokpai khai taldok bisingo tai je 50% Tripura land abo মানে চারি নাই অর্থাৎ তালদক বিসিগনো কতাল ত্রিপুরা ল্যান্ড স্টেটুং নাই বিভাগ মানবাই নাই তাবক তালদক থাংখা বিশিথাম লাইট তাইব তাবক এই তাল বা তালসি তালদক অংখানা হ্যাঁ কিন্তু তামুনুক চংনুগো মিয়াও খালিনো তাবক মানগানাং মন্ত্রী मेवार कुमार जमातिया IPFT निबो जनरल सेक्रेटरी दिल्ली थांगोय ताबक से मेमोरेंडम याफारियो इनखाय नुं 2017 नि जे निनि डिक्लेरेशन बरो थांखा 2018 नि निनि लेक्चर बरो थांखा इनखाय आबो तामो आबो थकाइया दे चिटिंगया दे अंगै सुं तिनि सारा त्रिपुरा जों तिनी चबा खलाइखा 165 जगाओ जों ई कोविड बिसिङावबो लुकरमनो तुबुइ जों सेंट्रल गभर्नमेंट नि जे एटेंशन ड्र खायनानि बागै जे ताबुक जे मनसुन सेशन चलि तंनाय आबुनि बिसिङनो ई बिल पास मा खायनाय एवं आबुनि लगे थांनाय लोकसभा चंगमारि फ्रुओ अफ्रुबो साखा बरक कैटेगरिकली कक बरक न कन्स्टिट्यूशन नि 8 शेड्यूल खबनाय एके आबुनिबो बिल तुबोदि आबुनि लगे सुं जखन सेंट्रल गवर्नमेंट नि थानियो जखन इ डिमांड खायो ताई कैसा दल तब एडीसीओ जरा पावर थांनाय बरक थांनाय एडीसी निर्वाचन ओभारवेलमिंग मेजॉरिटी मानखा यांग जेनारेशन नि सपोर्ट बरक मानखा बरक कॉन्ग्रेचुलेशन ताई वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन तमो साखा बरक जों त्रिपुरा सारंनि इमांनो फुलफिल खायनानि बागै जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड खायनाय इनखाय जों साजाक फानो साजागिया फानो जों साइतंगो जे त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा जोंनि कंडीशनो अब रियलाइजेबल डिमांडिया त्रिपुरा जो जों जत्त थानसा बायाब खावि मा तंनाय जत्त दफा जाति धर्मीय गोष्ठी इनखाय तफानो बरक मानखा एडीसी नि पहिला सेशनो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि बुमय कैसे कॉलिंग अटेंशन काखा अब बिलिया रमदि कॉलिंग अटेंशन हिनलिया अब नां रेजोल्यूशन हिनसिनाय अंखा आबोनो सपोर्ट खायथानि जों खनाखा जे तमो सजाखा जना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कॉन्सेप्ट अब अंखा सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी ओ सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल आइडेंटिटी नो फुलफिल खायनानि बागै जों त्रिपुरा हस्तेनि जब बेबाग बरक जों थानसामा तंलायनाय इ त्रिपुरा हस्तेनो ताइवैसा सबायनानि अब सम्भबिया खूब गाहाम क जों एप्रिशिएट खायो गणमुक्ति परिषदनो हयतो चिनि ककथाय किसा जुदा किन्तु अकंनो साव स्पिरिट थानसानो हिनखाय तिनि आं साना नायनाय इ 125th अमेंडमेंट बिल बाय इ कक करंलाय बाहाय करंलाय जे नों जदि चिनि त्रिपुरा सामथुन बा ताई गुबुन बरंनि आबुनि ओवरऑल डेवलपमेंट जों सानो बिनि आइडेंटिटी नो नों जदि कुसुक साका तिसाना नायो यू नीड पावर यू नीड मनी यू नीड रिकॉग्निशन and that recognition that power that resources it will come through the passage of the constitutional power. Without constitutional power you can't achieve it. কাজী সুং তিনি যত্তনি থানীয় কবং নাই যত্তনি থানীয় কয় নাই যে হ্যাঁ ইমোশন
আবেগ টংনান নাঙো কিন্তু দ্যাট ইমোশন শুড নট বি এ ব্লাইন্ড ইমোশন দ্যাট শুড বি লজিক্যাল ইমোশন কে ফাইদি যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নো চুং কম্পেল খাইনানি বাধ্য খাইনানি আবু পাস খাইনানি বাবু এবং ত্রিপুরা হাস্তেও যাতে আমতই দফা বাই দফা জাতি বাই জাতি হ্যাঁ डेभलपमेन्टनि सामंग बातायलायमानो जों कम्पिटिशन नङानो आबो गाहामनि बागै कम्पिटिशन सायानि बागैया काजै तिनि कुबुई जे चिनि दफानि जातिनि एवं होल स्टेटनि खामकरानि बागै जाते 125th अमेंडमेंट जाते पास करने बादन नरक फायदी एवं कक बरम जाते 8 शेड्यूल जाते इनक्लूशन खाने बागै बाध्य ना आबो किन्तु बालाय खाने खाकमाने ककन खा जरा क्रेटा टिपारलेन साननाय बरक ताव बो व्यापारे परिष्कार कोनो बक्तव्य सुनुयाखो हंका एतदिन टिपारलेन नै थुपुरब सापुरब खिपुरब जेखारा थांगो फुना मांगनु कुतंग हात टिपारलेन नखा मानखा हुक खायपुरब टिपारलेन रसा मुंसे स्टाम पाइले जा जेखारा थांगो टिपारलेन किन्तु साका अत्याक मानखा 6 मासनि सरकार फायो 6 मासनि बिसिम परामान नाय किन्तु बालाय खानो खाका माने ककनखा ताबुकसे एमांग नुगै मिया 17 ना 18 जुलाई मिया होम मिनिस्टर थिने 125तम संविधान संशोधन बिल पास खाने बागै सिनि मानगोनां मन्त्री माने तामना 22 जुलाई 22 जुलाई ताबुकसे थाङै अ बिल पास खाने बागै सगा जाक अनेक दिन परफोरनि सिजाका जोंथ' साधु बाथ्रा नंनाय जाफानि जेहेतु ताव बरा डाबल इन्जिननि सरकार राज्यबो दंग दिल्लीबो दंग ठीक आसे बरा दाबि खायदों जोंबो दाबि खायदों जों नायो अ बिल पास थुं कारण अ बिल पास याहाय गुबैनो सामं बरकनि बागै सामं तांनानै बिसेस खयै एडि सेलाखानि सामं तांनानै गुबै कठिन जुदो जों